গরি নিয়ল জুয়ান ও সোনালি আর কান দোহাই গতু তল্লা बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 11 तारीख में 2026 शंबर आरएनएन रोहिंग्या न्यूज़ तरफतु आया बज़म अरकानी तमाम रोहिंग्या भाई बहन बेगुनरे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजर होइकन बेशी ज़रूरी खबर एहन हन बरमार कानो तार दुनिया बर सलदे हालत रोरे अजर फैला खबर एदे बेशी देरी टाइम बादे अजर रोहिंग्या लबलियारे एक्का नागरी एक्कान खुशिर खबर यानो एदे बर्तानिया हुकूमतर सतामध्ये अरकानत रोहिंग्या ओकलोरे अरकानत आसिदे जालेम नाजी मकबागी कतलाम जिनोसाइड गुज्जिदे हियान अल्लाह बलियारे एक्कान मुस्तकिल फैसला केस लयारे गरीबल्ला तैयारी गरेर जियानर फिसतु बिशी बिशी मेहनत गुज्जे गरियो ओकले जाहेरी बातिनी एहन मामला हियानरे फाइल गुज्जेदे FCDO ए प्रोग्राम इबाम माजे एहन मामला हियानरे बर्तानियार पार्लिमेंटु तुलियारे आइने और जेते AA रिपोर्टरे एक कट्टा गज्जे 2026 लती एहन पर्यন্ত आरकान माजे रोहिंग्या ओकलरे कतला आमती माया फंदरे जुलुम करा हईती और जेतोडिल्ला जुलुम मकबागिए गज्जे इन बेगुलुनरे सबुतरे एक कट्टा गरियारे ए मामला यान फाइल गज्जे दे और यान 2026 मध्ये অটোমেটিক হয়ে যাব গই এখন পর্যন্ত बर्तानियार उकिलकले जेंदिल्ला मिलिटारी काउंसिल हुकूमत अल्लाह आईसी जिम्मादे फाइल गज्जे हेंदिल्ला दे एक दिल्ला रोहिंग्या ओकलरे कतला आम बलका आरो बेशी गज्जे देबा ए मकबागी यानरे कानूनी फासगरी बादे एहन मामला यान मुमिका चलाइबो और एहन पर्यন্ত फैलाबार कानत रोहिंग्या ओकलरे ए नाजी मकबागिए कतला आम जिनोसाइड गज्जे हियान दुनियार मुंतु प्रूफ हई पोयारे आइबल्ला कान बड्डा जरिये और यान मध्य बेशी इंसानी हक्कर डाय ओकलती और सोशल सोसाइटी ओकल इत्तेफाक साथे मिलियारे मामला यानरे गज्जे दे और एहन पर्यন্ত मिलिटारी काउंसिल हुकूमतले मकबागिले एड्डा हतु लड़ाई चलेर मगर ताकिद मुताबिक लड़ाईहीन बाहाना रोहिंग्या निशाना दे यानरियो तारा तोयफाइये हइये और फाती और जियान ए नाजी मकबागी जुटा इल्जाम दिए एहन जुलुमिन और कानत हाजगरी मंगडू बुजदंग मादे रोहिंग्यार फ्रीडम फाइटारे गरदेहन हई जुटा इल्जाम दिए दे हियानरियो तुलियान्ने यान कान बानोटी जुटा मिसा रड्डा हतु मामला यान दुनियार कानून मुताबिक मकबागिल्ला जदि फाइल करी फाज्जे दइले यान कान आलोकता यान माजे मकबागियो बेशी कोशिश अक्कल करिब और बोर्ड दिल्ला रेकावट अक्कल मकबागी डालिबल्ला कोशिश करिब मगर 2026 पर्यন্ত मामला इनरे पुरापुरी ताकिद गरियारे गरिजार हैंग हइयो बांगाल पौष मादे लेके दियान MDNA कोकागरी रिपोर्ट गज्जे दियानो जाना गिये बादे आरकान जरूरी खबर ए नाजी मकबागी एहन मंगडुर एलाका मादे गुरा गुरा फुआइनकल पर्यন্ত जबरदस्ती मकबागी गलाई बल्ला हाजगरी स्कूल माद्रासा फरदे हिंदिल्ला रोहिंग्यार फुआइनकलरे बेशा बेशी परेशान गरेर और हिंदिल्ला प्रोग्रामो गरेर हेडे बुतरे 18 বছর 25 বছর 10 বছর और 45 বছর हिंदिल्ला उमर एदे माया फाइन मरद फाइन कलर हेडे मगतुयो केसु गलाद दे आसे और MDN रिपोर्ट मुताबिक मगर जिन गुरा गुरा फाइन कल आसे इनरे जबरदस्ती मकबागित गलाद दे हियान बाम्मा राजी नहीं हिंदिल्ला फाइनदर बाम्मा मगर माया फगये रिपोर्ट गज्जे दे मुताबिक और यार आगे जिन 2026 षोलोतियारे मकबागी कलत जबरदस्ती गलाइए इन दियो राजी नहीं और एहनो आरेकबार दे हिंदिल्ला मकबागी जबरदस्ती गरदे यान मदे मकुजंत राजी नहीं दे मगर मजबूर साथे आतियारर बल्लई मकबागी बेगुलुन गरेर राजी नतालियो मन नहलियो मजबूर गरियारे गरदे यानो हिंदिल्ला केसु केसु मगकले निजे बाजे जायारे मकबागी मादे मजबूरत जिम्मादारी दिया भरेर पॉइंट्सरे ननि जाइबल्ला हिंदिल्ला हालत मादे मकबागी गरी राखे और इन बेगुलुनर लयारे आराड्डा हतु ए नाजी मकबागी हाजगरी रोहिंग्या ओकलरे लयारे जिन गरीब गुरुबा मानुष आसे इनरे लयारे जदि अर्डार आसे दइले हमाहा गला फुरिब न गले दइले एकजनर पिछे 50,000 लाख टिया दिया फुरिब हेन हई आराड्डा हतु हिंदिल्ला गरियो उसल गरेर दिला आरेकजन रोहिंग्याये मंगडुर टन तो रिपोर्ट दिए दे मुताबिक मकबागी एहन बेशी जोर दे
গুড়া ফুয়াইনকলরে শস্য ফুয়াইনকলরে জবরদস্তি মগবাগিত গলাইবার দেন দিলা গুয়া প্রোগ্রাম চালার ইবার তু কেঙ্গরি বাসিউম দে আর মজবুরের সাথে ইয়ান গড়াফরের নগরত দইলে টিয়া দিয়া ফরের ইয়া নইলে দেশত তাই ভারি বল্লা হন রাস্তা জরিয়া নতাই বইহান আল্লাহ বেশা বেশি পেরেশান দে ইয়ানো MDNর রিপোর্ট জানা গিয়ে ইয়ার বাদ আরকান জরুরি খবর 2024 আরকানত মগবাগিয়ে রোহিঙ্গা অকলর ওরে কতলা আম গরত দে টাইম মাদে কিছু রোহিঙ্গা অকল আইক্যা হম্মাদে যান বাসাই গিল গইদে আছে এখন মানুষই নরইতে আর আইক্যাপত আছে দে রোহিঙ্গা অকলরে বেশা বেশি অত্যাচার গরের হাজগরি আরকানত তো গিয়ে দে দিন বেগর IDB বনিয়ারে আছে দে আছে এডে কেমম্মাদে দায়ারে মানুষের গড়ে গড়ে হাজগরি জিন সিকিউরিটি ফোর্স অকল আছে হিতারা জুলুম গরের আর ডইলা বডইলা ফুসাল লই ইতারা তুটিয়া পয়সা উসল গরের যে মানুষ শুন এ মগবাগির জুলুমতো বাসিবাল্লা বলিয়ারে গিয়ে দেতে মগবাগিলে মিলিটারি লই লড়াই চলের মগর এখন জিন আইক্যা হম্মাদে আছে দে হুকুমতর পুলিশ সকল আছে ইতারা ডইলা বডইলা ফুসাল ললিয়ারে সিরিফ টিয়া উসল গরের আর দঁকদের এন্দিলা হালত মাদে রাখে আর এয়ারপোর্টত আছে দে ইমিগ্রেশন জিন মানুষ সকল এহাত কানা রেঙ্গুন আজা করে দে হিতারা তুইও বড্ডা বড্ডা এমন অকল ওয়ানো ইয়া ইলজাম লাগাই দঁক লাগাই এন্দিলা গরি গরি পয়সা অকল উসল গরের MDNর রিপোর্ট মোতাবেক এখন অদদে ইয়ার আগে জেন্দিল্লা রোহিঙ্গা অকলর ওরে এ মকাদ্দে বর্মা হকুমত মিলিয়ারে জুলুম গইতো ওয়ানো ইয়া টিয়া পয়সা লইতো জাহনকান হাম গড়া ফরত দলি হিয়ান হকুমতর কানুনি গড়ি দিয়া ফরত দলিও রোহিঙ্গা অকল তো টিয়া লেয়ারে গইতো এন্দিল্লা এখন অদদে রোহিঙ্গা অকলের সাথে অদদে হিন্দিল্লা গড়াত রয়ে দিয়ে আনো MDNর রিপোর্ট জানা গিয়ে এর বাদে আরেকখান জরুরি খবর বাংলাদেশের মহাজিরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প মাদে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের তরফতো আর ইউএনের তরফতো জিম্মা আদা করে দে তেরিপালারেসির প্রোগ্রাম ইবার তরফতো আজ্জাগুয়া KMC সম্মাদে আছে দে CICর অফিস আর ক্যাম্প মাদে দৌড়া গজ্জে যেডে সিনিয়র জিম্মাদারকল আছে আর ইতারার মনসুবা মাদে জেতুল্লাহ হামকল আছে হাম ইনরে রোহিঙ্গা কমল্লা বলিয়ারে উগুয়া মজবুত কম বনে দেহেন দিল্লা জরুরিয়াত জিন আছে ইনরে গরিদের আর রোহিঙ্গা কমর হাজ গরি তালিমি পাঠ ইন্দিল্লা রোহিঙ্গার কালচারর পাঠ আর রোহিঙ্গার তারিখি পাঠ ইন বেগুলুন মজবুত ওইবাল্লা বলিয়ারে এ তনজিম ইবাইয়ে বেশি মজবুত গরি হামগরি যাদে হিয়ান ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হিসাবে ওয়ে জিয়ানরে হেফাজত রাখিবাল্লা বলিয়ারে মজুদ রাখিবাল্লা বলিয়ারে আর রোহিঙ্গার আইবদে নসলকল পর্যন্ত ইয়ানতো এলম হাসিল করি ফারেদে হেন্দিল্লা খুশি সকল গরিজার রোহিঙ্গা অকল এন্দিল্লা মুশকিলত এন্দিল্লা পেরেশানত এন্দিল্লা অশান্তি মাদে তাগি বাদিও নিজর তারিখরে এতদিল্লা সে সকল ইন হেফাজত করি রাখি ফেজে আর উগুয়া কমর সিন্নর যতদিল্লা সাখাফা মামলা অকল আছে ইনরে দিকি বাদে মসজিদ আরও ইতারার দিলাম মাদে একান বড্ডা মদতর খুশি মিললে দে আনো হয়ে যে কুশিস গানোর জরিয়া উগুয়া বাসাই কম দে আর উগুয়া তারিখে কম দে ইয়ানোর একান জিন্দা দলিল বনে দে আনো তারার প্রোগ্রামত মেহমানকল হাজির হয়ে দে ইতারা হয়ে দে আন MDNর লেখে দে তো জানা গিয়ে এর বাদ আরকান জরুরি খবর এখন আরকানের মাঝে মিলিটারি কাউন্সিল হুকুমতে লাগাতার জেট প্লেন লই বোমবারি অকল গরত দে ইনতো পাবলি করে কেঙ্গরি বাসা ফুরিব দেহিয়ান মগবাগির তরফতো একান কানুন বানায়ারে হন হন তরিকালেয়ারে মানুষ সকলে তো তা ফুরিব আর কি সিজ গড়ি না ফারিব আর মানুষের সেফটি তাই বললা বলিয়ারে মগবাগির তরফতো হয় একান এমার্জেন্সি এলান গজ্জে হেডে ভিতরে যে জায়গা অকলম মাদে মিলিটারি কাউন্সিলে বোমবারি গরত দে আছে এ জায়গাহীন আমাদে হামলার টাইম আমাদে হন্দিল্লা গরি বাসা ফুরিব ইয়ার বাদে এখন লাউড স্পিকার অতি ডইলা বডইলা কারণের সে সকল ইস্তেমাল নগরি বললা হেডে ভিতরে মোটরসাইকেলর স্যালেন্সার ফাই পর্যন্ত কানুন বানাইয়ে তকরিবান 15 পর্যন্ত পাওয়ন্তি অকল দিয়ে দে আছে আর লাশতো দিয়ে দে রাতর 10 বাজলতে বিনা 4 বাজা পর্যন্ত গত্তু ননিয়লি বললা ইয়ানতো বুঝা যাতে মিলিটারি কাউন্সিলে জিন এখন বোমবারি অকল গরের হিনতো বাসি বললা তৈয়ারি করে দে মিলিটারি কাউন্সিল মোকাবেলা করি বললা তৈয়ারি নগরের ইয়ানোর পিছতো বড্ডা মকসদ আছে পুনয়া বুঝাইয়া রোহিঙ্গা বাই বেনেন বেগুনরে। আসসালামু আলাইকুম।